The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord. Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves or 2 young pigeons, in accordance with the dictate of the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit in the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and the glory for your people Israel." Now the child's father and mother were amazed at what was said about him, and Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted. And you yourself, a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was advanced in years, and having lived 7 years with her husband after her marriage, and then as a widow until she was 84, she never left the temple, but worshipped night and day with fasting and prayer. And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today we celebrate the presentation of the Lord, and it talks about Simeon and Anna, who had waited for this very day to see the Christ of the Lord, because the Holy Spirit informed Simeon that he will not suffer death until he has seen his Savior. And this is about faith. Faith is believing not in the things we do not see, but true. Believing in the things that we do not see, but actually true, because there are realities in life that could be seen, and there are realities that could not be seen but actually exist. Because oftentimes we rely on our external senses, and we believe in the maxim, to see is to believe. If I do not see, I will not believe. Thomas, the doubter. And Jesus rebuked him. Bulahan ang tao nga nagatuo, bisan wala sila makakita. Because the object of faith is in the reality which could not be seen. Because if you see the reality, you don't need to have faith, because you have already seen. That's why to see is to believe.
is contradiction. Precisely you believe because you do not see everything. Because if you have seen already, then there's no need of faith. Paano ka magtuo kung nakita mo na? That's why ang pagtuo may gray areas. Pero ining pagtuo does not mean nagatuo ka sa wrong o sa falsehood. Kundi nagatuo ka sa hindi makita pero matuod. Gatuo tagani sa hindi makita pero hindi tuod. Hindi pati magtuo sa hindi makita pero matuod. Ang Diyos hindi makita as He is pero matuod nga nag-exist. May mga indicators o indications of His existence. Nature, our conscience, our freedom, our mind, our desire for perfection, our desire for order. Initanan indications nga may higher being. Pero nagpakita siya one day sa iya Son, si Jesus. Siyang revelations of God the Father. So ginpakita niya kung sino ang Diyos. Ganyang nakakita sa akon, Felipe, siling ni Jesus. Nakakita sa Diyos nga Amay. Galing wala kita dito 2,000 years ago, ang nakakita lang sa iya directly among mga apostles. Kita kay duway kita dito. So ginbilinan niya kita sang sacraments. That's why kita nilang body ni Christ physical, pero aton body ni Christ sacramental. That's why ang church among visible proof of the existence of Jesus. Maduda ka pala sini sa mga simbahan nga gintukod. That's why ikaw witness ka kay Jesus nga matuod. Ikaw Kristiyano, witness ka. Diri ka sa kalibutan, hindi lang ginhawa sang oxygen kag magkaon sang mga balunggay kag mga ahos kag sibuyas, mag-inom sang tubig kag soft drinks. Yari ka diri hindi lang to exist, to witness that God exists. So it's not my existence, it's my existence witnessing to the existence of somebody greater than me. Mo ang Dios. Amo nang gahatag kahulugan sa aton kabuhi. Faith. Tag naga-witness kita. Sa sining faith, napakita naton there's something nobler, bigger than our existence itself, which is the existence of God. Amo ning natabo kay Simeon. Ano man siya may mata man siya, makakita man, makano, pero may interior eye siya, faith. Nagtuo siya, nga hindi siya hindi siya mapatay, kung hindi niya makita ang anak sang Dios. Kaganong reward sa pagtuo ni Simeon? Because he believed in the things that could not be seen. The reward is to see the things that you have believed in. The reward of faith, which is believing in the things you do not see, the ultimate reward of faith is to see what you have believed. Kita nagatuo kita sa Dios, purway naton nakita personally. Ano ang reward sining aton faith? Makita naton siya face to face. So ang reward sang faith is vision of God. That's why si Simeon, kintagaan reward even in this world. Nakita niya ang iyang manluluwas, kay nagtuo siya, nauyatan niya gid. Ginraise siya, kang nagsiling siya, "Now, Master," meaning Lord, "you may let your servant go in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all peoples, a light for revelation to the Gentiles, and the glory of your people Israel." So ang aton reward, makita naton ang Dios. Imagine ninyo, ang reward mo is beatific vision.
Hindi ka excited? Iban hadlok mapatay? Ang iban excited. Si Ma'am Nena, hari wala siya kasimba. Siningya sa akon, Father, saan pa ko mapatay man? Gusto ko na mapatay. Ay, hindi ka maghambal. Sinalawin pa kabuhi mo. Pero inang attitude, nga gusto ko na makita si Lord. Hulat, may timing na ang Diyos. Pero ihatag na sa imo. May amuman bala kita sina nga attitude. Gusto ko na makita si Lord. Kaya nga, mas malahalon sa sinang tao ang vision of God sang sa iya properties kag iya existence sa kalibutan. Pero ang tao nga wala gatuo sa Dios, makapiyot sa last breath niya sa kalibutan. Bisan nga ginatawag na siya ni Lord, tungod na hadlok siya mag-detach sa kalibutan. Do pareho lang natagaan ka sang precious nga items, tapos ordinaryo, plastic kag gold. Galing kay na-use ka sa plastic. Hindi mo pagbuyan, buyinan na kay tagaan ka gold, no? Way ko gapati nga may gold, plastic lang. O kundi kapyot ka sa plastic. Hindi mo ma-enjoyan ang better things because of the lack of faith. That's why mga Kristiyano kag Katoliko, bulahan. Kay hapos sa ila mag-detach sa mga minor things para ma-attain ng major. Willing siya magbaligya sang iya pagkabutang para baklon ang lupa sa diin ginabury ang precious items. Willing siya magbaligya sang tanan niya pagkabutang para mabakalang ang pearl of great price. So amo na ang attitude sang isa Katoliko. So kung hindi ka sing Simeon, hindi ka man Ana, hindi ka sini magpati. Pero kita nagapati sini. Pero hindi mo paglagson ang kamatayon, hulaton mo lang. Ang kamatayon lang malagas sa imo. Hindi ka sinagad kalagas ang kamatayon. Maabot gid na. Lagson mo holiness. Kay maabot ang tiyempo nga kwaon kita ni Lord. Di si Simeon, no? Tanawa, Lord, pwede mo na ako mapatay. Pwede mo na ako makuha. Balaan ko na tuod ng ginahambal mo. Oh, now Master, you may let your servant go in peace. Sa mo nang aton attitude sa world, amo man ang aton attitude sa Ginoo. Lastly, of course, attached sa aton Ginoo ang mahal nga Birhen, Candelaria, kang nagauyat siya sang kandila, gauyat siya kay Jesus. Kay si Mary, suludlan sang light. Si Jesus ang light. Si Mary ang tulungtungan sang light. Ang aton kabuhi hindi light. Light kita tungod ka-participate kita ka light kay Jesus, pero hindi kita original light. Sa pagamatuod, tulungtungan lang kita sang light nga mo si Jesus. Kung ikaw ang light, ikaw ang star, ikaw ang number one, ikaw ang focus, hindi si Jesus. Pero kita, ang aton kabuhi, aton soul, is the receptacle of the blood of Christ, the body of Christ, kag tulungtungan sang kandila para magsiga si Kristo sa kalibutan. Amo na si Mother Mary, Candelaria, tulungtungan, nagauyat sang kandila, pero hindi siya kandila. Kay si Jesus ang kandila. So ang imo bala kabuhi, imo success, imo business, imo ministry, imo life, tulungtungan sang witnessing mo kay Jesus. Wala si Jesus dira, imo light ang ginapakita mo. Para sa mga Katoliko, si Jesus ang light, kita tulungtungan. Kinanglan mangin strong ang tulungtungan, mangin mataas ang tulungtungan, agud makita sang tanan ang kasanag, kag magadayaw sila, hindi sa imo, kundi sa Dios. Magadayaw sila, hindi sa imo, kundi sa Dios.
That's why kung makabulig ka sa tao, kung magsilingang tao, thanks be to God, kandila ka. Hindi ka kandila, tulungtungan ka sa kandila. Madala mo ang tao sa conversion, kag magbalik sa Dios, magkonfesar, nangin, tulungtungan ka sa kandila. That's why tanawon naton kabuhi, carrier kita sa kandila, hindi kita kandila. That's why kaina nagaano kita ga prosesyon, dala naton kandila, witnessing, carrier sa kandila nga mo si Jesus. And lastly, third part, kambal na ko parte kay Jesus sa faith, kambal na mo kay Mama Mary, ma-honor naton siya. Kag siyang number 1 nga tulungtungan sang kandila, taas ang iya holiness. Lastly, nahanungod sa virtue, kay amuning last part sang virtues, nabutang diri, ang virtue kano, naga-increase paagi sa pag-perform sang good actions, moral virtues. So the more nga nagahimo kita sang good actions, the more nga naga-increase ang moral virtues. Again, moral virtues, firm disposition to do good and to avoid evil. It's a firm disposition. Wala nyo hapos maghimo bisyo sang sa virtue. Ang bisyo, repeated acts man na. Pero kahapos, nagarilyo ka, subong, ubo ka, hanay. Okay, dugay, sigihon mo pa nagarilyo, isa ka stick, nahimo ng isa ka box. Tapos isa ka box, sige mo, addicted ka na, tagtatlo na ka packs ang isa kadlaw. Dugay, wala ka kwarta, mangutang ka, kay mabakal ka sigarilyo. Tapos, hindi lang pangutang, manugbayad na bata mo, wala kay nagbayad, kay bakal mo pa sigarilyo mo. You see, nagabata ang bisyo. Gaguba. That's why, tanan kita makasasala. Pero, avoid bisyo. Labi na gin mga kabataan. Hapos, acquire sang bisyo. Sang sa mag-acquire sang virtue. Kay nga wired ang aton lawas sa paghimo bisyo tungod sang original sin. Inclined kita. Tani tunga lang, inclined ka sa virtue, inclined ka sa sala. Bangod sang original sin, nag-incline siya sa bisyo. That's why maghimo ka sang maayo, tama ka budlay, kay di ka kabalik dayon. Pero kung maghimo ka na sala, hapos na, kay incline ka na mo. Hapos maghimo bisyo. Sang sa maghimo virtue. That's why spirituality is a struggle, climbing sa mountain, so to say. It's not an easy thing. Kay bungguon mo ang imo inclination, kag amo pa ang pagtipyok mo sa virtue. Pero sa repeated acts, sang good works, ma-develop nato ng virtues, moral virtues. And most especially kung ara ka permi sa state of grace, sanctifying grace, theological virtues na ya. Sanctifying grace, ginahatag na ya sang Dios, faith, hope, and charity. Nabaton mo na ya sa sakramento, bunyag, konfesar, na sanctifying grace, ang mabaton mo sina. So kung sige, baton mo sang sanctifying grace, kadto ka sa tunga, kag hapos na maghimo sa imo sang moral virtues. That's why permi kita sa sanctifying grace, sa state of grace. Hindi naton pag-disregard. Gusto mo magbuot, tapos wala ka konfesar, wala sanctifying grace, di budlayan siya. Dalawa bala ang father nga may bisyo, nakaseminar, LSS, Life in the Spirit Seminar. Nakakonfesar, may strength siya. Bayaan niya. I-maintain niya na. Kay wala na ginagulping hatag sa imo ang conversion. Kay virtue mo, i-repeat mo na, bungguon mo na. Gusto mo subong magsimba, tapos kay bago ka LSSS, grabe gid, gahara-hara gid, ang sanctifying grace, tama ka baskog sa imo. Wala mo gin-maintain. After 2 weeks, nalipat ka na magsimba, balik ka. Kinanglan, gid, kay wala pa na-develop ang muscle mo, spiritual muscle mo. Sigihon mo na. I-keep na sang nagseminar. Ang LSS,
Seminaron mo ang tao, tapos bayaan mo. Ano matabo, sudlon sang panulay, doble pa, 7 ka panulay masulod. Gintinluan mong balay mo, pag tinlo mo sang balay, wala mo gin follow up. Sudlon, madala to ang panulay nga una nga nagwa to, madala to sang iabyan, arada sa gospel, nga dali to, tinlo to balay, sudlon to. Kinanglan ang nag-LSS, mga leaders, kag mga follow up. Kaya once nga maukay mo da, kag matinluan mo, kag hindi mo pag i-follow up, sudlon na sang gulpi. Tanawa ba lang mga nag-relapse, nag-LSS, wala naka-develop virtues, worst. Amo nang pangakig ni Jesus, tinluan niyo, tapos pabayaan niyo, worst ang matabo sa tao. That's why oras nga matandog siya, kinanglan may sistema, may follow-up, may community life, may prayer life, para ma-develop yung virtues. Once ma-develop yung virtues, bisan pabayaan mo na, siya na bahala. Pero kung hindi pa siya kalakat, kay baby pa siya sa spirituality, kinanglan may support. Ay, ang iba ng organisasyon, seminar diri, seminar dito, wala maintenance. Worst ang natabo sa tao. Pinabayaan nyo. Seminar ka mo di, 50 ka bilog, tapos wala naman follow up. O kundi, ano ang tabo da? That's why, mangin realistic, kung seminaron mo, tanawon mo, kaya mo. Kaya mo follow up, bisan 3 lang, 4. Hindi nga 100, tapos 3 lang imo manugobrada, na follow up, pinabayaan mo. Amo nang sala sa mga seminars, gani. Kritik ko lang, nami, may bunga man. Pero pabayaan mo, tanawa lang mga organisasyon, may follow up, Diyos gugma, tanawa. Pina-follow up mo. LSS, kay Brad Tony, pila ka bilog, follow up. Pero asosasyon nga seminar, mass production, tapos pabayaan. Wala virtues. Kaya ang virtues, repeated act. Follow up mo gina. Sacramental life. Paano sila mag-grow sa virtues kaya wala sila sang sanctifying grace? Wala gani ka simbana, wala gani ka pangalawat, paano mo sanctifying grace na? Tapos expect mo, makumbyo siya. Di na. Ako lang ni hambal, tungod kay importante ma-develop ang tao. Once nga seminaron ta, develop ta sa virtues. Pero kinanglan realistic, may program sa follow-up. May iban nga backslide. Pero tiila na naya, kay may na-offer ka. Another thing is, ginpagutuman mo sila parte sa Dios, way kasang food nga ginahatag. Namuna ang guwa sa mga seminars, pinagutuman mo siya, ginpahandom mo siya, ginpukaw mo iya gana. Kay kung mo may gana siya, wala kasang food ginahatag. O kundi lain to nga food ka uno niya, kay uhaw siya mo, saylo siya sa protestante, kay dito to ya. Ginpauhaw mo sa Katoliko, wala mo follow up sa mga seminars mo na, kundi kadto siya sa protestante. Ito ang food mo. That's why mga leaders, be conscious, realistic. Kung ano lang kaya sa aton resources, amo na. Kung ukayon mo na datanan, magdululungan, gutom karon kag handom sa Dios, hindi mo na follow up. Saan sa parokya, ginapahandom mo sila, kumpisar, kaya kung may kumpisar, di ka man mapakumpisar, ano to? Kinanglan may ginahatag. Follow up, kabataan, follow up virtues. Primero, ma-resist na. Bulong, mas pait mo. Pero may use na sila. Kaghandom mo na nila sa pila ka adlaw. Kung mahandom na nila, bahala ka na. Ikaw lang matak-an, kay dugay-dugay mamba siya, masing bata, umpisar ta mama, marusarita, maano kita. Amo na ang kabuhi sa virtues. So, kabay, padayon kita sa aton pagtuo, grow kita sa virtues, kag-facilitate naton ang hungering sang tao sa Dios. Pero once na mapukaw mo ang ila thirsting for holiness, be ready to commit yourselves. Because ining work nga ini naga-demand sang imo time, kag sang imo follow up.
Pero consolation mo, makita mo nag-grow ang imo plants, ka nagapamunga, imo nga ginbuligan, nag-live sa virtuous life, and the Lord will give us the reward. Amen. God, our Creator, you gave us the earth to cultivate and the sun to serve our needs. Help us to spend this day for your glory and for our neighbors' good. This we ask through Christ our Lord. Amen.